Chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a la lecture. D'accord? Texte d'évaluation. La tour Hassan. مسجد حسان. نقراوها في الأول دابا نقراوها كاملة ومن بعد نشرحوها comme d'habitude. صافي؟ يلا نبداو. Le sultan Yaqub el-Mansour projetait de construire la plus grande mosquée du monde musulman. Après celle de Samarra en Irak. Les travaux débutèrent en 1196. Ils furent abandonnés après la mort du sultan en 1199. La colonnade de l'édifice fut endommagée lors du tremblement de terre de Lisbonne en 1755. La tour Hassan est construite avec une pierre de couleur rouge. À l'intérieur, il y a des rampes d'accès permettant aux muezzins d'arriver au sommet à cheval pour l'appel à la prière. Avec ses 4 façades sculptées dans la pierre, elle ressemble beaucoup au minaret de la Koutoubia à Marrakech ou à la Giralda de Séville en Espagne. Près du minaret, on peut découvrir les vestiges de la mosquée inachevée avec ses murs en ruine et près de 200 colonnes. Son site a été choisi pour ériger de 1961 à 1971 le mausolée Mohammed V où repose le roi Mohammed V, décédé en 1961, et ses fils, le prince Moulay Abdallah, décédé en 1983, et le roi Hassan II, décédé en 1999. On explique ensemble. صافي la tour Hassan هي مسجد حسان الذي يوجد في مدينة الرباط. Le sultan Yaqub el-Mansour, يعني السلطان يعقوب المنصور, projetait de construire la plus grande mosquée, يعني كان يعتزم بناء أكبر مسجد في العالم الإسلامي. Après celle, بعد تلك, يعني يعتبر أكبر مسجد في العالم الإسلامي بعد تلك التي توجد في العراق, والتي هو مسجد سمارة. Les travaux débutèrent, يعني الأشغال ابتدأت en 1196, يعني في 1196. ils furent abandonnés وتهملات صافي ما بقاوش كملوا فيها après la mort du sultan, يعني بعد الموت ديال le sultan صافي حبسوا الأشغال en 1199. d'accord. La colonnade de l'édifice, يعني الأعمدة ولا الركائز ديال ديك البناية fut endommagée, يعني بحال تهرسات وتريبات lors du tremblement de terre, يعني بسبب يعني أثناء داك الزلزال اللي جا في لشبونة صافي de 1755 سنة 1755. La tour Hassan est construite avec une pierre de couleur rouge. مسجد حسان تبنى بواحد الحجر اللون ديالو أحمر. À l'intérieur, في الداخل, il y a des rampes d'accès, منحدرات للولوج permettant au muezzin, يعني تسمح للمؤذن باش يوصل d'arriver au sommet, باش يوصل للصومعة ديالو يعني اشوفال, يعني كيطلع على الحصان ديالو في ديك المنحدرات ما فيهمش الدروج باش كيلقى شوفال فين يطلع pour l'appel de la prière, باش يأذن للصلاة. avec ses 4 façades sculptées dans la pierre, يعني بديك الواجهات الأربعة ديالو المنحوتة يعني بالحجارة. il ressemble beaucoup au minaret de la Koutoubia, يشبه كثيرا إلى مسجد الكوتوبية à Marrakech الذي يوجد في مراكش ou à la Giralda de Séville en Espagne, ولا مسجد الخيرالدا الذي يوجد في إسبانيا. près du minaret, يعني قرب الصومعة, on peut découvrir les vestiges, كنقدروا نكتشفوا ولا كنلقاو les vestiges. les vestiges هما ديك البقايا ديال ديك بحال البقايا ديال شي اثار ديال شي حاجه مهرسه. les vestiges de la mosquée inachevée, ديال المسجد الغير المكتمل البناء ديالو avec ses murs en ruine, بالحيطان ديالو المهرسه ومرونه.
صافي مخربة. et près de 200 colonnes شي et près de 200 colonnes يعني داك الأعمدة القصيورين اللي كنلقاو حدا مسجد حسان. صافي. son site يعني الموقع ديالو a été choisi pour ériger يعني الموقع ديالو اختير لي باش نبنيو فيه ولا pour créer ولا pour لتشييد de 1961 à 1971 لو موزولي محمد 5 يعني الموقع ديالو تختيره باش نبنيو حداه ضريح محمد الخامس ياك. où repose le roi محمد 5 الذي يرقد فيه محمد الخامس الذي توفي سنة 1961 و إسيفيس مع ولادو مدفونين حداه ولادو الأمير مولاي عبد الله الذي توفي سنة 1983 والملك الحسن الثاني الذي توفي سنة 99. صافي هادو هما المعلومات اللي عندنا على لا طور حسن. دابا غندوزو لي كيسيون يعني أجيبوا عن الأسئلة. كيل لو تيب دو سو تكست؟ ما هو نوعية النص؟ ما هي نوعية النص؟ واش تكست ناراتيف ولا ديسكريبتيف ولا شنو النوع ديالو؟ سي ان تكست انفورماتيف يعني كي كونتيان دي انفورماسيون عطينا فيه دي انفورماسيون على مسجد حسان. داكوغ غادي نكتبو سي ان تكست انفورماتيف. نص معلوماتي يضم معلومات سي ان تكست انفورماتيف. صافي. de combien de paragraphes est-il constitué؟ هذا النص شحال فيه من فقرة؟ يتكون من كم من فقرة؟ فيه 1 2 3 باراغراف. صافي 3 باراغراف. غنوريهم لكم لي باراغراف فين كيبداو وفين كيساليو. صافي ها هو لو بروميير باراغراف كيبدا منا. باراغراف هو البداية ديالو و لو بوين النهاية ديالو. هذا سي ان باراغراف. عاوتاني ها هو 2 et 3. صافي 3 باراغراف. projeté de construire ce monument. شكون اللي بغى اللي يعتزم البناء ديال هذا المسجد ديال هذه المعلمة؟ لو سلطان يعقوب المنصور. سلطان يعقوب المنصور. صافي يعقوب المنصور. En quoi est construite la tour؟ يعني مما من ناياش مبنية لا tour. قلنا la tour elle est construite en pierre de couleur rouge. هيا في الباراغراف الثاني. صافي la tour est construite ياك غنكتبو la tour est construite en pierre de couleur rouge يعني اللون ديالها أحمر حجارة حمراء. de couleur rouge. صافي qu'a-t-on érigé sur son site؟ يعني شنو بنينا ولا شنو شيدنا في الموقع ديالو؟ on a érigé le mausolée محمد 5. صافي on a érigé le mausolée ضريح ياك محمد 5 محمد الخامس. صافي بيان يعني نطق مزيان هاد الكلمات هادو. je lis bien les syllabes. il y a des rampes d'accès permettant au muezzin d'arriver au sommet à cheval pour l'appel à la prière. je lis bien les mots. أقرأ جيدا الكلمات. rampe muezzin كتبية mosquée mausolée édifice décédé. rampe هي قلنا المنحدر. المؤذن هو المؤذن كيطلع يأذن للصلاة. كتبية
هي هذيك صومعة الكتبية، لا موسكي المسجد، موزولي ضريح، édifice بناية، décédé توفي. Je lis bien les phrases. أقرأ جيدا الجمل. Son site a été choisi pour ériger de 1961 à 1971 le mausolée Mohammed V. Près du minaret, on peut découvrir les vestiges de la mosquée inachevée avec ses murs en ruine et près de 200 colonnes.